हुदैबिया पेपर मिल के केस में शोहरत पाने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान में एक वकील थे, कराची के मशहूर वकील थे। इनके दामाद नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं और इनको बराह रास्त बलूचिस्तान का जो है वो चीफ जस्टिस लगाया इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और वहां से उठा के इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जज तैनात कर दिया गया। और ये उसी वक्त वलीअहद करार पाए कि एक दिन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, जिस तरह अब वो फौरी तौर के ऊपर बन गए हैं। लेकिन मसला ये है कि इनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से 3-4 महीने पहले से इनको वक्त से पहले चीफ जस्टिस लगाने की मुकम्मल तैयारी जो है की जा रही थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस कोशिश के अंदर जो है वो बहुत आगे आगे थी। शायद उनको जस्टिस काजी फाइज ईसा का 1 साल जो है वो कबूल नहीं। वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ज़्यादा से ज़्यादा अरसा चीफ जस्टिस तैनात रह सके ताकि वो इनको शायद किसी किस्म की रिलीफ दे सके। लेकिन सोचने की बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर के ऊपर हमेशा से जो है वो जाने जाते रहे हैं और उनको जो है इनकलाबी जज के तौर के ऊपर भी पहचाना जाता रहा है। लेकिन देखने में आया कि उनका ये इनकलाबीपन और उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंस उस वक़्त तक बरकरार रहा जब तक नवाज शरीफ साहब की फ़ौजी जर्नलों से या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। जूं जूं उनके ताल्लुकात ठीक हुए नवाज शरीफ साहब के, तू जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के तेवर भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुकम्मल तौर पर बदलते नजर आए और ये बहरहाल एक हकीकत है। अब यहाँ पे ज़राए ने इस साल मई में ये दावा किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकम्मल तौर पर पीडीएम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो फैशिस्ट प्लान का हिस्सा हैं और अदलिया में इनके लिए कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ये मई 10 को ये खबरें जो हैं वो सामने आई। आपको पता ही है, आदिल राजा साहब ने भी इसके ऊपर जो है खबरें ब्रेक की। इनके जो खामोश मुजाहिद हैं, ISI के ज़राए हैं, उन्होंने ये खबरें ब्रेक की और ये 10 मई इस साल में ये खबर ब्रेक की गई। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जिस तरह रिलीफ मिला वो तो आपको पता ही है, वो भी हुदैबिया पेपर मिल की तरह एक मशहूर किस्सा है। लेकिन हम आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा के पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ के ऊपर जो है वो तफसीलात फराहम करेंगे इस वीलॉग के अंदर, और इंतहाई अहम तरीन बातें आपके साथ करेंगे। ये वो इल्ज़ामात हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद ज़राए की तरफ से लगाए गए, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कोई भी किसी भी इल्ज़ाम का जवाब जो है वो नहीं दिया, मुनासिब नहीं समझा जवाब देना। हालांकि ये जो सवालात उठाए गए हैं ये लाखों करोड़ों लोगों ने इन सवालात को पढ़ा, इनके ऊपर अपने कमेंट्स किए, लेकिन बहरहाल इनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह 4 अप्रैल को ये बात खुल के सामने आई कि ISI में मौजूद ज़राए ने ये कहा कि उनके मुताबिक डर्टी हैरी और आसिम मुनीर जो है, मतलब मेजर जनरल फैसल नसीर DGC और आर्मी चीफ आसिम मुनीर PDM के साथ मिलकर फौरी तौर पर, ये अप्रैल में ये बात, अप्रैल के शुरू में 4 अप्रैल को ये बात जो है वो सामने आई कि डर्टी हैरी और आसिम मुनीर PDM के साथ मिलकर फौरी तौर पर काजी फाइज ईसा को किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। उस वक्त ये बात सामने आई कि एक रात पहले, मतलब 3 अप्रैल की रात को एक मीटिंग में फैसला लिया गया और ये कहा गया कि मुबैना तौर पर इस प्लान में जजेस में बगावत करवाना शामिल था, मगर उस ऑपरेशन के लिए सिर्फ 4 जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ थे। बकिया तमाम जज साहिबान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े थे। बार एसोसिएशंस में रिश्वत बांटी गई और बहुत से लोगों से बहुत से वादे किए गए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। आसिम मुनीर ने PDM को हर किस्म की गैर आईनी हरकत की इजाजत दी, मगर
उस वक़्त अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की मनफी कार्रवाई, मतलब उनको जान से मारने की अगर कोशिश की गई तो उससे पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो जाएगा, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उन ममालिक ने, ये जो ममालिक जिनका नाम लिया गया, उन्होंने इस सूरत में उस वक़्त IMF के कर्जे के लिए ज़मानती ख़त जारी करना था। उन्होंने कहा कि हम ज़मानती ख़त नहीं जारी करेंगे, आपको याद होगा। और उसके बाद ये ज़मानती ख़त जो है जारी किया गया जब इमरान खान के जो है ये जान से मारने से पीछे हटी इस्टेब्लिशमेंट। तो अब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने उस वक़्त इमरान खान को गिरफ्तार करने से भी मना किया था और उस वक़्त वार्निंग दी थी, लेकिन वो वक्त गुजारने के बाद, IMF से कर्जा लेने के बाद, इन लोगों से इमदाद लेने के बाद, जो उनका ऑलरेडी पैसे पाकिस्तान में पड़े हुए थे, उनकी री रोलिंग फैसिलिटी के सिग्नेचर्स लेने के बाद इन्होंने जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार फिर भी किया, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये नवाज शरीफ से आर्मी चीफ ने वादा किया था और ये उनकी शर्त थी और उन्होंने इसकी गारंटियां दी थी लंदन में अपने आर्मी चीफ लगाए जाने के लिए कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। और उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार किया। उस वक़्त ये कहा गया था अप्रैल में कि अगले चंद दिनों में जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब जाना है, जहां ज़मानती ख़त मिलने के लिए लॉबिंग की जा रही थी। नवाज शरीफ भी सऊदी अरब में अपने तल्लुकात इस्तेमाल कर रहा था ताकि वहां इमरान खान की हमायत ख़त्म की जा सके, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं हुए उस वक़्त। और वक्त से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनाने में भी कामयाब नहीं हुए। यह भी कहा गया कि उस वक़्त नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर की खुलकर बेइज्जती की थी और उसे वादे पूरे न करने की सूरत में किए गए वादे मीडिया पर जाकर बताने और आसिम मुनीर को बदनाम करने, सबूतों के साथ बदनाम करने, और काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद बहैसियत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ की तैनाती चैलेंज करके हटवाने की धमकी दी। ये नवाज शरीफ ने दी और ये मुसद्दिका ज़राए की इस वक्त की इत्तलात है। मतलब तैनाती चैलेंज करके मुअत्तली और लाइन में लगे आसिम मुनीर की तैनाती से नाखुश कई लेफ्टिनेंट जनरल में से किसी एक को भी चीफ लगाने की धमकी दी गई और ये खुलेआम धमकी नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को दी। आसिम मुनीर उस वक्त इंतहाई वीक विकेट पे खड़ा हुआ था और उस वक्त तक जो है वो ये नैब तरमीम का भी फैसला नहीं आया था, लेकिन उसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। उस वक्त सदर आरिफ अलवी ने, ये जो आप अप्रैल के अंदर ही, इसी साल अप्रैल में सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस में तरमीम का बिल साइन करने और कई मामलात पर तावन करने से इनकार कर दिया था। और अब एक फुल बेंच जो है वो काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के कहा जाता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर्स को अमेंड करके ये दोबारा अथॉरिटी जो है वो कुछ अथॉरिटियां मजीद देगा और कुछ लेगा। और उस वक्त आसिम मुनीर और उसके बगल बच्चों के बारे में ये कहा गया कि वो यूक्रेन को असला बेच रहे हैं और असले में से कमीशन खा रहे हैं। और ये भी कहा गया कि PDM को अदलिया से तसादम चाहिए ताकि वो PTI के खिलाफ बयानियां बना सकें। वो सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करके साबित करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ करप्शन मुकदमात गलत बनाए गए, मगर उन बयानियों में जान नहीं थी इसलिए वो बयानिए चल नहीं सके। लेकिन इसके साथ साथ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद और सेक्टर कमांडर पंजाब, ISI इंटरनल विंग, ब्रिगेडियर राशिद और ब्रिगेडियर फहीम दोनों अपने जेर कमान अफसरान को ये कहते रहे कि वो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर कुछ हो नहीं पा रहा, कोई बयानिया चल नहीं पा रहा। और दोनों भागने के चक्कर में उस वक्त भी थे और अब भी हैं। दोनों उस वक्त भी आसिम मुनीर को बेवकूफ बना रहे थे और अब भी वो बेवकूफ बना रहे हैं और अपने दफ्तर में बैठ के अपने क्लोज कॉन्फिडेंट्स को ये कहते हैं कि बाजवा जो है आसिम मुनीर को वो बेवकूफ कहते हैं और बाजवा को अनापरस्त, तकब्बर पसंद और लालची कहते हैं। और ये इन दोनों अफसरान की उस वक्त जहनी हालत थी जो कि इस वक्त भी अपने ओहदों के ऊपर तैनात हैं और आसिम मुनीर के मनपसंद जो है डर्टी हैरी के आंखों के तारे हैं और दायां और बायां बाजू हैं। अब डर्टी हैरी, आसिम मुनीर और DG ISI जो है
وہ اصل ان کو جو خوف اس وقت تھا اور آج بھی وہی خوف ہے، وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا، اور بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کو شدید تکلیف اس وقت بھی تھی اور آج بھی ان کو شدید تکلیف ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے 4 ججز کے علاوہ، ان 4 ججز میں آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں، جسٹس آفریدی شامل ہیں، اور ایک اور جسٹس ان کا تعلق بھی بلوچستان سے وہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بالخصوص چیف جسٹس کا میڈیا ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا گیا اس وقت، اور اس میں نون لیگ نواز شریف پارٹی جو ہے وہ آگے تھی، اور اس وقت پی ٹی آئی سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ عدلیہ کے جج صاحبان کا میڈیا ٹرائل کرنے والے چینل پر فوراً پابندی لگانے کے لیے پٹیشن دائر کرے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور ان کے نہ کرنے کی وجہ سے موقع مل گیا کہ مزید پریشرائز کیا جائے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، جس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پی ڈی ایم پارٹیاں کامیاب ہو گئیں۔ ایک اور بات بھی کہی گئی تھی کہ عاصم منیر پر نواز شریف کی جانب سے جنرل فیض حمید کو گرفتار کرنے کا شدید پریشر ہے، تاکہ جرنیلوں کے لیے مستقبل میں مثال قائم کی جا سکے کہ کوئی شریف خاندان کے خلاف کارروائی کرنے کی جرت نہ کرے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے پاس جو ویڈیوز موجود ہیں وہ شریف خاندان کی اپنی، مریم نواز کی، کسی ایبٹ آباد والے ڈاکٹر کی کے ساتھ، اور تمام جرنیلوں کی اپنی، جس میں باجوے کی اپنی ویڈیو بھی شامل ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے عجیب و غریب قسم کا جو ایک یہ سلسلہ تھا۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بات اپریل میں کی گئی، اور اس کے علاوہ مئی کے اندر جو ہے وہ دوبارہ یہ جو آئی ایس آئی کے اندر موجود ذرائع ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مئی میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ویکنڈ کے اوپر چیف جسٹس کی دعوت تھی عمر عطا بندیال صاحب کی، جہاں تمام سپریم کورٹ کے 14 جج صاحبان موجود تھے، چھوڑ کے ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر سے، مطلب چیف جسٹس کی دعوت پہ 14 جج صاحبان موجود تھے، مسوائے قاضی فائز عیسیٰ کے جو ڈرٹی ہیری کی دعوت پر، میجر جنرل فیصل نصیر کی دعوت کے اوپر ان سے طویل ملاقات کر کے آئے تھے۔ تو سوال کیا گیا کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بتانا پسند کریں گے کہ وہ وہاں کیا کرنے گئے تھے، کیا باتیں ہوئیں، نواز شریف کی وکالت کی یا اپنے وقت سے پہلے چیف جسٹس لگنے کے منصوبے پر مشاورت کی۔ اب ان تمام باتوں پر جو ہے وہ جوڈیشل کمیونٹی کی ایک اہم شخصیت سے خصوصی انٹرویو جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ وہ انٹرویو ہم ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ لے کے آپ کے سامنے آئیں گے، تاکہ یہ کہانیاں بھی ایک دفعہ دوبارہ کھلیں، کیونکہ آپ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اسی طرح 6 مئی کو جو ہے یہ دوبارہ اطلاع دی گئی کہ ذرائع کے مطابق ڈرٹی ہیری پی ڈی ایم سے قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں ریلیاں نکالنے کا کہہ رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ ڈرٹی ہیری کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو کہے۔ اب سوالات یہ اٹھائے گئے کہ فائز عیسیٰ نے کیا کام کیا ہے، کیا کشمیر آزاد کرایا ہے، یا عدلیہ کو آزادی دلائی ہے، یا وہ فوری طور پر خود چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں جو ان کے حق میں ریلیاں نکالنے کا آئی ایس آئی کہہ رہی ہے۔ یہ وہی انقلابی جج ہے بھائی، یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کھڑا ہے۔ اس کے لیے آئی ایس آئی لابنگ کر رہی ہے، ریلیاں نکلوانا چاہ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیا ٹاکس ارینج کی گئیں۔ ایک نجی یونیورسٹی میں قاضی فائز عیسیٰ کو بلایا گیا، اور وہاں پہ پورے پاکستان کا نیشنل میڈیا پہ لائیو ان کا جو انٹرویو ہے وہ پورا گھنٹہ جو ہے وہ لائیو انٹرویو چلایا گیا، اس وقت جب پاکستان میں عمران خان کے خطاب پر پاکستان کے 85 سے 90% لوگ جس کو سپورٹ کرتے ہیں لیڈر، اس کے اجتماع کو دکھانے پہ، اس کی تقریر دکھانے پہ پابندی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی تقریر دکھانا آرڈرز، آئی ایس آئی کے آرڈرز کے تحت دکھائے گئے۔
آپ اندازہ کر لیں اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس دائر ہوا تھا، ان کے اوپر کرپشن کا ریفرنس تھا جو ان کے لندن میں فلیٹس ہیں اس کے اوپر، تو اس وقت اعتزاز احسن صاحب نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا احتساب ہو، کیونکہ اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر تمام ججز کے کارنامے عوام کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں دوستوں کہ فائز عیسیٰ کبھی بھی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا، در حقیقت وہ نون لیگ کا ایجنٹ تھا۔ جب تک پٹواری پارٹی اپنے پیدا کرنے والوں کے خلاف تھی، فائز بھی انقلابی بنا رہا۔ اب جب سب مل کر لوٹ مار کر رہے ہیں تو قاضی بھی اپنے اصل رنگ دکھا رہا ہے۔ پاکستان میں ڈکیتوں کا راج ہے، اس طرح کہنا تھا پاکستان کے سینئر تجزیہ کار کا۔ اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جس وقت پی ڈی ایم حکومت تھی تو پی ڈی ایم حکومت سے فائز عیسیٰ کے اظہار یکجہتی کی خواہش نواز شریف کی تھی۔ دراصل جو آئی ایس آئی میں ڈرٹی ہیری کے ذریعے پی ڈی ایم کو جو بات پہنچائی گئی وہ نواز شریف کی خواہش تھی۔ 2021 میں قاضی فائز عیسیٰ کو پٹواری میڈیا سیل کی جانب سے فیک ترقیاتی فنڈز کا میسج واٹس ایپ بھیجا گیا، جو انہوں نے بغیر تصدیق سپریم کورٹ میں عمران خان مخالف ریمارکس میں استعمال کیا، جس کے اوپر بعد میں بہت بڑا اسکینڈل بھی بنا۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آخر میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ضروری نہیں کہ ترازو انصاف کی علامت ہو، دکانداری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔